देखो मथी 10 अध्याय प्रभु 19 आम पढ़ी तुम्हें आशीर्वाद कर बहुत विषय तुम्हें अपन शिष्य मान तुम्हें शिखाई देखीच प्रभु आम सब बुझीपरू पवित्र आत्मा में समस्ते पढ़ी आशीर्वाद बुझीपरू तुम्हें साहाଯ୍य कर सब महिमा गौरव जीशु नाम मागुच पिता आमेन। ये आम देखुचु 10 अध्याय स्टार्टिंग रु जीशु बापा कौन कले शिष्य मान को बाछिले सहित 70 पीपल जाऊे ना 70 जन लोक तही 12 जन शिष्य को बाछिकी दुई दुई जन को लेकिन सेवा कार्य पठे केमी सेवा करवा ए सब शिखाई आम 19 अध्याय पढ़ु 16 लिखाई भाग मान मध्य मेंढा मान परी मु तुम मान पठाऊँच भाग मान मध्य मेंढा मान परी मु तुम मान पठाऊँच से सर्प परी चालाक हुआ बुद्धिमान हुआ कपट परी निष्कपट हुआ पृथ्वी जाइके प्रभु को सेवा कार्य करने समय आम प्रभु को पिला माने प्रभुंकर स्वभाव आसब मेंढा परी निष्कपट होमें रहिबो मात्र लोक मैंने केमी अच्छे भाग परी हाँ रखिबे नहीं खाईदेवे कौन भी करें प्रभु कहते सर्प परी बुद्धिमान हुआ कपट परी निष्कपट हो किछि बुद्धिमान न थे कि बुद्धिहीन रे प्रभु को कार्य आम करें शासनकर्ता निकट को छामु को तुम्हें नियाजीव विजाति मान निकट को तुम साक्षी ठिया पड़ो मात्र कौन कहे बेली तुम्हें चिंता कर ना कौन कह कौन पचारे ये टेंशन किसी नियो नहीं कहवा लोक पवित्र आत्मा तुम्हें नुहे कहवा लोक पवित्र आत्मा तुम्हें नुहे आम से किसी विषय चिंता करवाने प्रभु निर्भर रखिकी आम आग को बढ़ा ये अंतिम दिन अच्छे ना कौन कौन घटब किए भी जानी ना को समय कौन घटब को जगह जावाक पड़ो कौटी साक्षी होगा पड़ो कौन करने पड़ो किए जानी ना मत अंतिम दिन आम अच्छे जहाँ दूर जीवन काटबार अच्छे भय कर प्रभु को भय करके आग को बढ़वार अच्छे लोक मैंने जेबे तुम मान समर्पण करदेवे विजाति मान मध्य कौन से भी कौन कह बोली किसी टेंशन नहीं कौन कह पवित्र आत्मा जनइबे कौन असुविधा है केमिति स्टेप्स नेबा केमिति कथबार्ता हेबा पवित्र आत्मा कड़े लिखा है कानून कौन कहे ताहा से ही दंड तुम मान दिया जेन तुम मान वक्ता नुहे किंतु तुम मान पिता आत्मा जे कि तुम मान अंतर कथा कहती से वक्ता अटंती पवित्र आत्मा वक्ता अटंती पवित्र आत्मा आंब मान अंतर कार्य करती पवित्र आत्मा आंब मान अंतर कथा रखती से कथा द्वारा आम कहीपर कौन कहबो बेटू भाविबा दरकार हमको धरवा समय रे डर आसब ना कौन कहबे कौन करेंगे केते न्यूज आम देखु को जगह प्रभु को पिला मान प्रभु कही मारपीट होची बहुत जोर जोर से मारिकी जेल भी पकई दे एत कष्ट एबे भी सेमित कष्ट पीरियड अच्छे मात्र ए वाक्य एक आम को सांत्वना देव ए वाक्य एक आम को उठाइब आमको कष्ट दिन असुविधा कष्ट जाऊची किसी आशा दुसुनी चारियारे मात्र प्रभु को वाक्य कौन कर आमको उठाईदेव प्रभु को वाक्य कौन कर आमको शक्तियुक्त कर बलहीन हो हितोपदेश 24:10 विपद दिन तुम्हें जब साहसहीन हम तेरे तुम शक्ति अल्प
विपद दिन केबे तुमे साहसहीन हेइजिब। विपद आसिला समय कौन हम साहसहीन हेइजिब। एहे रोग आसीगला ए जे भांगी पड़े। मात्र प्रभु कहते प्रभु को बाक्य विपद दिन साहसहीन हेबार नहीं, साहस को हरैबार नहीं, धैर्य धरिकी साहस को धरी रखिबार अछि। धैर्य प्रभु का विश्वास को धरी रखिबार अछि। से विपद दिन समस्त आसब, समस्त गोटे प्रकार आ गोटे प्रकार। तापरे भ्राता भ्राता इमिति कष्ट पीरियड अंतिम पीरियड हम भाई भाई को धरे देव, बापा पुओ को धरे देव। तापरे शेष पर्यंत धैर्य धरी रहिब से एक परित्राण पाइब। धैर्य धरिकी रहिबा बहुत ग्रेट। धैर्य बहुत आवश्यकता। ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ପେସେନ୍ସ ଉପରେ ଟପିକ ନେଇଥିଲି ନା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ଦରକାର ଅଛି। ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ଅଛ, ଚାରିଆଡେ ଅଶାନ୍ତି, ବହୁତ ଜାଗ୍ରତରେ ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେଇକି ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥିବା ହେତୁ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥିବା ହେତୁ କେତେ ଘର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ରହୁଛି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥିବା ହେତୁ ବହୁତ ବିଷୟ ଲୋକମାନେ ହରାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଦରକାର। ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରେଇବା ଲୋକମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ବି ପାଇବେ ନାହିଁ, ମୁକ୍ତି ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର ଅଛି ଆତ୍ମୀୟ ଜୀବନ। ଆଉ ଏଇଠି ଭାଇ ଭାଇ को पिता पुत्र को मृत्युमुख କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ସନ୍ତାନ ମାନେ ପିତା ମାତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠି ସେମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବେ। ସନ୍ତାନ ମାନେ ପିତା ମାତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିବେ। ମାନେ ଯିଏ କିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିବ, କିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୈତାନ ତାଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିଦେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବେନି କୋଉ ଲୋକ ଅଛି, ତାର ଲାଗି ପୁରା ମନ୍ଦିର ବି ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର ଅଛି। ଏ ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ପ୍ରେମ କମିଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 3:1-5 ଅଛି ନା, ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ପ୍ରେମ କମିଯିବ। ନିନ୍ଦକ ଲୋକମାନେ ଉଠିଯିବେ। କେତେ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ। ଲୋଭୀ ଲୋକମାନେ ଉଠିବେ, ଝରାକାରୀ ଲୋକମାନେ ଉଠିବେ। ଏସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ଆମେ ଚୁପଚାପ ଏସବୁକୁ ସହିବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକ ନଗରରୁ ତାଡ଼ନା କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ନଗରକୁ ପଳାଇ ଯା। କାରଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ଇସ୍ରାଏଲ ସବୁ ନଗର ଗୁଡ଼ିକର ତୁମମାନଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ଶେଷ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆଗମନ କରିବେ। ଶେଷ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏକା ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଦୂତଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିବେ। ସେ କୋଉ ଟାଇମ କୋଉ ଦିନ କିଏ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁ ଠାରୁ କିମ୍ବା ଦାସ କର୍ତ୍ତା ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଶିଷ୍ୟ ଆପନା ଗୁରୁ ଓ ଦାସ ଆପନା କର୍ତ୍ତା ତୁଲ୍ୟ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯଥେଷ୍ଟ। ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁ ପରି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ହେଇପାରିବ କି ନା? ଶିଷ୍ୟ ଆପନା ଗୁରୁ ଓ ଦାସ ଆପନା କର୍ତ୍ତା ତୁଲ୍ୟ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏତିକି 24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। अंतिम दिन रे कौन कौन घटेब इबे आमे पीरियड भी सेमिति ना सेंट्रल रे भी स्टेट रे भी सब बीजेपी आसी कौन हबो कौन किए कही पारिना डरुछंती मात्र आमे
ଡରିବାର ନାହିଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ, ସାହସହୀନ ହେବାର ନାହିଁ। ବିପଦ ଦିନରେ ସାହସହୀନ ହେଲେ ଶକ୍ତି ଅଳ୍ପ ହେଇଯିବ। ଆମେ ସାହସହୀନ ହେଇଗଲେ ଆମର ଆହୁରି ବଳ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ କମିଯିବ। ସାହସିକ ହେଇକି ରହିବା, ଆହୁରି 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 ବଢିବ। ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ରହିବାର ଅଛି। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବ ସେ ଏକ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ରହିବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ସକାଶୁ ଆମକୁ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ଆସିବ। ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ବଡ ବଡ ସମାଜ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଠିଆ କରିବେ। କଣ କରିବା କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏସରି ଆମେ ନୁହେଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ କଣ କହିବା, ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏମିତି କହିବି ସେମିତି କହିବି ବୋଲି କହିକି ଶୁଣିବା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା ଅଛି। ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁ କରୁ ମରିଯିବ ବେଲେ ତ ଅର୍ଥ କଣ? ତାପରେ 25 ଶିଷ୍ୟ ଆପନା ଗୁରୁ ଓ ଦାସ ଆପନା କର୍ତ୍ତା ତୁଲ୍ୟ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯଥେଷ୍ଟ। ସେମାନେ ଯେବେ ଗୃହକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବାଲଜିବୁଲ ବୋଲି କହିଅଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହାଙ୍କର ପରିଜନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କହିବେ। ବାଲଜିବୁଲ ଭୂତ ମାନଙ୍କର ଅଧିପତି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ବାଲଜିବୁଲ। ବାଲଜିବୁଲ ବୋଲି କହିଅଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହାଙ୍କର ପରିଜନଙ୍କୁ ତ ଆହୁରି ଅଧିକ କହିବେ। ଏ ଯୀଶୁଙ୍କେକା ଗୃହକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବାଲଜିବୁଲ, ଯୀଶୁଙ୍କେକା ବୁଦ୍ଧ ଧରିଛି, ବୁଦ୍ଧ ମାନଙ୍କର ଅଧିପତି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ବେଳେ ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ କଣ କହିବେ? ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁ ଠାରୁ ଅଧିକ ହେଇଯିବ କି? କେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ବି ଗୁରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକା ଆସିବ। ହେଲେ ଗୃହକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଏକା ବେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଏକା ତାଙ୍କେ ବାଲଜିବୁଲ ବୋଲି କହିଲେ ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ କଣ କହିପାରିବେନି। ଅର୍ଥ ଯୀଶୁଙ୍କ ଏକା ଏ ପୃଥିବୀରେ ଥିଲା ସମୟରେ କଷ୍ଟ କ୍ଲେଶ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ଆସିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ଆଉ କାହିଁକି ଆସିବନି? ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ନା, ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ଆସିବ। ଏସବୁ ପାଇଁ ଆମେ ରେଡି ହେଇକି ଥିବାର ଅଛି। ଯୋଉଟା ବି ଆସିଲେ କାନ୍ଦିକି ରହିବାର ନାହିଁ, ସମ୍ମୁଖୀନ କରିକି ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଜହନ 15:18-19। ଯଦି ଜଗତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରେ, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବା ପୂର୍ବେ ତାହା ଯେ ମୋତେ ଘୃଣା କରିଅଛି ଏହା ଜାଣ। ଯଦି ତୁମେମାନେ ଜଗତକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତ, ତେବେ ଜଗତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆପଣାର ଲୋକ ଜାଣି ସ୍ନେହ କରନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଜଗତକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇନାହଁ, ବରଂ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଗତ ମଧ୍ୟରୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛି। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଜଗତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରେ। ଆମେନ୍। ଏଇଠି ଯୀଶୁ ବାପା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଗତରୁ ବାଛିକି ପୃଥକ କରିଛି। ଜଗତ ମତେ ଯଦି ନିନ୍ଦା କରିବ ତୁମକୁ ବି କରିବ, କାହିଁକି ତୁମେ ମୋ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ। ଜଗତ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ମତେ ପ୍ରେମ କଲେ ତୁମକୁ ବି ପ୍ରେମ କରିବ। ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ମତେ ବି କଷ୍ଟ ଦେବ। ଆମକୁ ବି ଏସବୁ ସହଜରେ ଆସିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ମାତ୍ର ଆମେ ଏସବୁ ସହିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି? ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ 16:33, ଜହନ 16:33। ତୁମେମାନେ ଯେପରି ମୋ ଠାରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସବୁ ବିଷୟ କହିଅଛି। ଜଗତରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଲେଶ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସାହସ ଧର, ମୁଁ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଅଛି। ଜଗତରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଲେଶ ଅଛି, ମାତ୍ର ସାହସ ଧର, ମୁଁ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଛି। ଆମେ ବି ସାହସ ଧରିଲେ ଜଗତକୁ ଆମେ ଜୟ କରିପାରିବୁ। ଯେବେ ସାହସହୀନ ହେଇଯିବ, ଶକ୍ତି ଅଳ୍ପ ହେଇଯିବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ କେବେ ବି ଆମେ ହରେଇବାର ନାହିଁ। ଆମକୁ ରୋଗ ଆସିବ, ନିନ୍ଦା ଆସିବ, ତାଡ଼ନା ଆସିବ, ଶୈତାନ କେତେ ପ୍ରକାର ହଇରାଣ କରେଇବ, ମାତ୍ର ସବୁ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ।
प्रभु तुमको धन्यवाद कही आग को जीवार अच्छी प्रभु एक एग्जाम्पल सहित कही जगत तुम मान मत साहस मो जगत को जय कर साहसहीन हेबार नहीं अतएव सेमानंको भय कर नहीं कारण जहाँ प्रकाशित न हेब एपरी आच्छादित किछि नहीं जहाँ प्रकाश हब से लुचेकी थिबार किछि नहीं आवश्यक ए मानक निमंत पाई गुप्त विषय प्रकाश गोटे दिन आम को विषय भी गुप्त को रखी पारिबानी गुप्त रखिले गोटे दिन प्रकाश हम गोटे गाँ हो बाबंतु हाँ सोदर तले ना जंग पाखरे लुचे लुचे रखी पारे कि ना केबे ना केबे से पूजा हो इन्फेक्शन हो बाहर पड़ो जोटा भी लुचे आम रखी पारिबानी जो पाप विषय भी गुप्त पाप को प्रकाश करे दाऊद प्रार्थना करे अपना भ्रांति किए बुझी पारे दाऊद प्रार्थना करे आउ गोटे पद 28 वेरी वेरी इंपोर्टेंट जो माने शरीर को बद्ध करती किंतु आत्मा को बद्ध करी पारंती नहीं शरीर ऊपर अटैक कर पारिबे आत्मा ऊपर अटैक करि पारिबे नहीं से माननको भय कर नाही बरम जे शरीर और आत्मा उभय को नरक विनष्ट करि पारंती ताहांको ही भय कर शरीर और आत्मा दीटा किए शरीर और आत्मा को बद्ध करि पारिबो शरीर को बद्ध करि पारिबो आत्मा को किछि करि पारिबोनी एमिते लोकन को एमिते पाई भय करिवार आवश्यकता नहीं को मनुष्य हो आत्मा को किछि करि पारिबोनी शैतान भी परमेश्वर को पाखरे परमिशन नहीं कि आयुबों को जीवन में एंटर करे आत्मा को छुईबो ना प्रभु कहिले तार सब शरीर सब अंग प्रत्यंग छो कि असुविधा आत्मा को तू छुईबुनु बोली कहिले कहीं आत्मा को छुईब मारिदे आयुब आत्मा को छुईबा प्रभु परमिशन देना शरीर को बद्ध कर आत्मा को किए बद्ध करेंगे परमेश्वर को पाखरे से अथॉरिटी अच्छी शरीर और आत्मा दीटा को धरती नरक पकई पारे पाखरे सब कंट्रोल नहीं कि से लोगों को परमेश्वर को आम भय कर को मनुष्य भी शैतान भी आम आत्मा को छुई पारे खाली शरीर छुई शरीर दुर्बल मात्र आत्मा सबल बोली जीशुबापा कहते ना से आम परमेश्वर को भय कर को लोकों को नहीं जीशु से तुम्हें समाज मंदिर तुमको ठिया पड़ो कौन कहबी कौन भावी कि भावनी कौन कहबार अच्छी से टाइम में पवित्र आत्मा वक्ता है कि तुम मुखरे कथा देवे शेष पर्यंत धैर्य धरिकी रही भी को परिस्थिति में भय कर विश्वास को हरइबार ना लोक मैंने आम के निंदा ताड़ना कष्ट दियंती धन्यवाद दे दे कि आगो को जीवा कहीं धन्यवाद आम देउथिबो से कष्ट पीरियड रे दुख पीरियड रे प्रभु को करिछन ना मो प्रभुंकर संतान मते भी आसीबो प्रभु को टिके आम मन पकेबा आ प्रभु को भय करके चलवा को मनुष्य को नहीं शैतान भी नहीं प्रभु को भय करके चलवा आत्मा और शरीर को बद्ध करवा अधिकार प्रभु को पाखरे अच्छी दुईटी घर चटिया कौन गोटे पैसा बिका जाती नहीं दुईटी घर चटिया विषय प्रभु भावुं कि
घर छोटिया सान्न सान्न प्रभु कहते तुम मानकर पितांकर अनुमति बिना से मानक मध्य गोटे हेले तले पड़े नहीं गोटे भी तले पड़ब ना परमेश्वर को बिना अनुमति घर छोटिया विषय प्रभु एते ध्यान नेउछंती बेले आम ध्यान करूना कि प्रभु घर छोटिया दीटा बिक्री करेंगे गोटे भी तल पड़ब ना आम मनुष्य माने केते परमेश्वर आत्मा पाई केते अधिक रूप प्रभु आम जत्न नियंती लिखा है तुम मानक मस्तक समस्त केश ही गना जाई अछि ए बाल को आम गनि पारिबा जदि आम पिला बाल एमती कुंडा समय आप बसिक गणतु कन्फ्यूज हो मुंड बता हो पागल कौन गनि पारे प्रभु कहते आम काटी देउछि टक 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 लंबा हो जाए साइज नहीं मात्र प्रभु कहते आमर बाल को भी काउंट करके प्रभु रखी घर छोटिया विषय कहबार ना बोले घर छोटिया दीटा जदि बिक्री करे गोटे भी तले पकेबा प्रभु देवे नहीं बोले घर छोटिया अधिक आम प्रभु को पिला आत्मा पाई पवित्र घर छोटिया विषय भाविबा लोक कौन आम विषय भावुना बाल को काउंट करवा जो लोक आमको हैरान कर प्रेम करेंगे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहूना कि जदि किए कह गर्लफ्रेंड को मुझे मो प्रेम कर काम दे बढ़िया सतरे तो प्रेम कर मो बाल को काउंट करके कह से अबाया प्रेम करनी कहीं प्रभु आमको एते जत्न ने प्रभु दृष्टि एते आम ऊपर अच्छी कि आम भाभी पारिबा केबे केबे आमे भाभी की दुख लगे किए मते प्रेम करछि हां किए मो ऊपर कार दृष्टि अच्छी मोर किए नाहंती आमे कांदुथिबु ना प्रभु कहउछंती मो अच्छी आम बाल को भी प्रभु काउंट करके रखी आम केबे लुह गली आखिरे कांदुथिबा से कांद को भी पाथरे जल को रखी एते प्रेम करवा लोके आमको किए मिल पारे प्रभु को छड़ा से पूर्व लेखा घर छोटे ऊपर ध्यान नहीं प्रभु आम ऊपर ध्यान बाल को भी प्रभु काउंट करके रखी एनु भय कर ना केते तोरा लेखा आज आम भय कर ना साहस दर भय कर ना तुम्हें माने अनेक घर छोटिया श्रेष्ठ घर छोटिया आत्मा नहीं शरीर प्राण अच्छी हमको परमेश्वर आत्मा केते श्रेष्ठ लोक आउ जे कहीं लोकों साक्षात 32-33 लोक मान साक्षात किए जदि प्रभु को स्वीकार करिबो नहीं प्रभु भी पिता को साक्षात स्वीकार करिबे नहीं लोकों को साक्षात किए परमेश्वर को सम्मुख लोकों को स्वीकार करिबो प्रभु भी स्वीकार करिबे एटा आमे कोन शिखिछु भय विषय आमर रहीबार ना 32-33 वर्ष में मु बाइबल पढ़ु थे ना 8 क्लास कंप्लीट होला परे परे ए बाक्य बाइबल पढ़िया समय खाली नूतन नियम पढ़ुली एमती पढ़ी छाड़बी पढ़ी जोटा वाक्य मो हार्ट टच हम से मन रखी रिमाइंड करी वाक्य मो परिवार सब विषय को बदल दे गोटे दिन जिगर सहित अभिषेक जन्म हो केबे प्रभु विषय आम बसी कथा गोटे दिन आसला रात्रि सका बुलवा लोक ना ड्यूटी बुलवा लोक रात्रि घरे रे
ଏ ଅଭିଷେକ ଶୋଇ ପଡିଥିଲା 10ଟା ଏମିତି। ତାପରେ ଆମେ ବସି କଥା ହଉଛି ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟେ ହେଇଗଲା, 1.5 ଘଣ୍ଟା ଏମିତି କଥା ହେଲା ସମୟରେ ଏଇ ସବୁ କଥାରେ ଲାଷ୍ଟ କଥା ପଡିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ। ତୁ କାହା କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ? ଆମେ 2 ଜଣ ମିଶିକି ସେଇଟା କରିବା, ସେ ପୂଜା କରିବା, ଯୋଉଠିକି ତୁ କହିବେ ଆମେ 2 ଜଣ ଗୋଟେ ମନ ହେଇକି କରିବା। ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବେଳେ ପୁରା ରାଗିଗଲେ, କହିଲେ କି ହେଲେ ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କି? କାହିଁ ତୁମ ରକ୍ତ ମୋ ରକ୍ତ ଦେଖିବା କୋଉଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛି? ମୁଁ କହିଲା ସମୟ ଆଉ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ବେଳେ ଏ ବିଷୟ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କଲି, ଏ 2ଟା ବାକ୍ୟ ମତେ ମନ ଆସିଲା। ତୁ କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ କୁହ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନା? ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେହି ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ମତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋହର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି। ଯେ କେହି ସ୍ୱୀକାର କରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବିନି। ମୁଁ ଡରିଗଲି, ଏ ବାକ୍ୟ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଲା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମତେ ଯଦି ତୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବୁନୁ, ପିତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ଏକା ଆମ 2 ଜଣ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କେତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଆସିଲେ ବି ବାକ୍ୟ ଥିଲା ନା, ବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ 2 ଜଣ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ପ୍ରଭୁ ଏକା ଆଉ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ। ସେଇଟା କେତେ ହେଲା, ପୁରା ଅଲଗା ଅଲଗା ରୋଷେଇ, ପୂଜା ପାଠ ସବୁ ବିଷୟରେ ବହୁତ ବିଷୟ ହେଲା। ମାତ୍ର ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ସମୟରେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ତୁମର ବାକ୍ୟ ମତେ ମନେ ପକେଇଲ, ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ତୁମେ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ତୁମେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କର। କୋଉଠିକି ଯିବାର ନାହିଁ, କୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବାର ନାହିଁ, କୋଉ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, କୋଉ ସହଭାଗିତା ବି ନାହିଁ। ଏ ବାଇବେଲ ବୁକ୍ସ ଆଉ ବାଇବେଲ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବୁକ୍ସ ପଢିକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମତେ ଗାଇଡ କରୁଥିଲେ। କିଏ ଗାଇଡ କରିବା ଲୋକ ନାହିଁ, ଫୋନ ବି ନାହିଁ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ ପାଖରେ ଶାଶୁର ସେ ହାଲରେ ରହିଥିବେ। କୋଉ ପାଖରେ ମୁଁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି, କାହାକୁ ମାଗିବି? କେବେ ମା ସାଙ୍ଗରେ, ଆମ ମୌସୀ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ମୁଁ କଥା ହେବାର ଅଛି, କିଏ ନଥିଲା ସମୟରେ ସେଇଟା। ଆଉ ସେ ନମ୍ବର ଯଦି ମାରିଦେଲେ ଜଣା ପଡିଯିବ, ରିପିଟ କରିଦେଲେ, ସେମିତି ଡର ଥିଲା। ମାତ୍ର ବାକ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ସାରା ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ଥିଲା? ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା, ଜଳ ଥିଲା ପୁରା ପୃଥିବୀରେ, ଆତ୍ମା ରହିଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହିଁ ପୁରା ସାରା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଅସଜଡ଼ା ଥିଲା, ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ନା, ଆଲୋକ ହୁଅ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇଟ ହେଲା। ତାପରେ ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ଡିଭାଇଡ ହେଲା। ତାପରେ ପୃଥିବୀରେ ପାଣି ଥିଲା, ପାଣି ଓ ଭୂମି ସ୍ଥଳ ଡିଭାଇଡ ହେଲା। ସେମିତି ଗୋଟିଏ ବି ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ଦେଖୁଛୁ, ତାଙ୍କର କଥାରେ ଗୋଟିଏ ଅସଜଡ଼ା ଥିଲା, ସଜାଡ଼ି ହେଇଗଲା। ସେମିତି ଆମ ଅସଜଡ଼ା ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏକା ଆମକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବ। ବାକ୍ୟକୁ ଧରିବାର ଅଛି। ମିଛ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ ଆଲୋକମୟ ପରମେଶ୍ୱର। ଗୁପ୍ତରେ ସିକ୍ରେଟଲି କଣ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ଗୁପ୍ତରେ ଆଜି ପଢିଛୁ ନା, ଗୁପ୍ତରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ଗୋଟେ ଦିନ ପ୍ରକାଶ ହେଇଯିବ। ତୁମେ ଯୋଉଟା ଗୁପ୍ତରେ କରୁଛ, କିଏ ନ ଜାଣୁ, ପାପ ବିଷୟ ଗୁପ୍ତରେ କରାହବ, ଅନ୍ଧକାର ବିଷୟ ସବୁ ଗୁପ୍ତରେ କରାହବ। ଗୋଟେ ଦିନ ଆଲୋକରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖେଇ ଦେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଅନ୍ଧକାର ବିଷୟକୁ ଆଲୋକରେ ଆସ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏ ବାକ୍ୟ ଏକା ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବ। ଏ ବାକ୍ୟ ଏକା ଆମକୁ ବାକ୍ୟ ମୋର ପଥର ଆଲୋକ। ସେ କଣ 105 ଅଛି ନା, ଚରଣର ପ୍ରଦୀପ ପଥର ଆଲୋକ ଅଟେ। ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ମୋ ଚରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ଓ ମୋ ପଥ ପାଇଁ ଆଲୁଅ ଅଟେ। 119 105 ପଥ ପାଇଁ ଆଲୁଅ ଅଟେ। ଏଇ ବାକ୍ୟ ଏକା ଆମକୁ ଆଲୁଅ, ଲାଇଟ ଦେଖାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟକୁ କେବେ ବି ଖେଲେସ୍ କରିବାନି। ଆସିଲା
ए सबू सेबेटू मु बेहेट करके रखिबार पद पर्व मते मन रहउनथि पद पर्व टिके मन रहउछि साहस द्वारा मु जगत को जय करिछि ना वाक्य मते मन आसे पवित्र आत्मा कहि मु कहि देई प्रभु तुम एक कार्य कर केमिति केमिति प्रभु कार्य करबा आमे करि पारिबानी आमे कहि पारिबानी वायु कोठी आसीबो कोठी जीव की जानिछि गर्भवती स्त्री रो पेटरे थिबा पिला पिंडटू केमिति केमिति हाथ गोड़ से अंग प्रत्यंग हबो किए भी जानि नहंती सेमिति प्रभु को कार्य हबो महान परमेश्वर को विषय भी भय करिबार नै पाप विषय को भय करिबार अछि मात्र बे लोक माने कोन पाप को धैर्य करिसंती लुचि लुचि के भी कर दउछंती भल विषय को भय करके लुचि जाउछ तेरे प्रभु देखु नांदी कि आमे लुचि के जोटा करूछु प्रभु ऊपर तो देखु नांदी कि केते दुख होउतिबे प्रभु सेति पे आमे प्रभु को पई केबे भी भय करिबार नै प्रभु को पई दुख आसु कारण आसु निंदा आसु भय करिबानी शेष पर्यंत साहस धरि के रहिबा शेष पर्यंत लास्ट पर्यंत बेका में परित्राण पाइब जीसु के का आसीछि हमक आसीबोनी कि आसीबो लोक मानक साक्षात ठिया करिवे कोन कहिबे बे डरि बारी नाइ भी प्रभु कहि दैछन आगे तो एक सब हमको कहि दैछन भय कर नाही भय होछि पाप चिंता होछि पाप ए दीटा का मिछारी की प्रभु को धरिकी विश्वास सहित वाक्य को धरिकी धैर्य सहित जीवा मो बाल भी हमें निजे निजे भाविबा मो बाल भी प्रभु काउंट करके रखी केते प्रभु मते प्रेम करिछंती प्रभु कहउछंती तो बाल भी मु काउंट करछि बे मो तो ऊपर केते दृष्टि मु रखी अछि घर छोटिया टाले तुमे माने श्रेष्ठ आम्बे माने श्रेष्ठ तांगे रक्त देई के हमको किनि छंती सेमिति छाडी देबे आमे कष्ट पड़िथिबु कांदुथिबु देखि सेमि छाडी देबे ना केबे भी छाडीबे आम बाल को प्रभु काउंट करके रखिछंती बेले आम ऊपर केते दृष्टि तांकर अछि सेरा से प्रेम का आमे बुझिबा से महान ज्ञानी परमेश्वर से प्रेम का आमे बुझिबा केबे मो छाड़ी भी नहीं परित्याग करी भी नहीं भय कर नहीं बे प्रभु कहिछन को बे परिस्थिति आसीबो ए अंतिम दिन रे केते डेंजरस टाइम रे छ जीसु को स्वीकार करिबा परिस्थिति आसीबो हमें स्वीकार करिबा डरिबानी कोन हे जीव मु स्वीकार कले मते मारी देबे बदे मु स्वीकार कले मते तोड़ी देबे बदे डरिबानी मो जीवन रे साखे कहिछि ना एमिति आसीला प्रॉब्लम्स आसीला मात्र परमेश्वर को वाक्य का मैं पालन करिना प्रभु एका से सब को सजारी की आश्चर्य काम मिराकल काम कर प्रभु ए वाक्य में समस्त आशीर्वाद करंतु आमेन।